بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. الحمد لله رب العالمين. أنا فلبا بلا جليني أنا بالما تشما ني مسوما دمسن ماكورو كرنغرن يلا أنا فلبي جوني ni bal sega balu abonné no Cheikh Oussa Diabaté ka page YouTube kan. Donc alhamdulillah rabbil alamin nga fulbo bela jelenye fo kata se mamu no oba fena abonné no nga page Facebook kan no me Cheikh Oussa Diabaté officiel. Donc nga fulbo bela jelenye alhamdulillah rabbil alamin nga abonné on te sege on te nyina on ba woli fo sabla awli ba nga fayda nuta ka ke ka lo nga foni chembala mamu ba ngule shu ani mamu ba ngule clé sanga ni wati bela jelena ka bonyon kanye ka info ka kila ka yalla ka fami donia mundulo la ulu be ka fami chama soro la be ka ta kam o mako nya boye vraiment o be ka ta ko mako nya kan ni chen ambo ulu bela jelin fo kerengere nyala anga la sigidu mumbe farafila jamana kono fo ka ta si faragela jamana ma ananga kilam barka mo mbo ulu konna na anga foli ba bela jelin ye nan donna fransika fe ambe bala jalo fo akulu bankana o fene an kan baga bay o fene be anga video bela jelin sui fo ka ta si Gabriel ma donc nan bolay ambe do jamana jumena ambe do Belgique jamana konna na Moussa Silabe anga furi barkama ba ya le fene anga video kan baga jonjon doy alhamdulillah rabbil alamin fo kata se ameriki jamana ma no mi tantifana kamara yi amba fo na khadima bela jeli ani Ismail Traoré an freba ali fo konna nan bolay ambe do Italie jamana konna na Isaka Sakobe anga furi barkama ba ya ale be ningal kama kankun anga fayda nuna ani kata fo kata se ningal weroma vraiment anga furi be nunu bela jeli fo kata se anga abonné bela jeli ma alhamdulillah rabbil alamin nambole amina mali kono anga foli ba en flé baka chama yi mali kono na an siga anga boni bele jidin to fo mimi talke an re fatoma no ya nango mon papa alhamdulillah rabbil alamin ali fina anga video kan baka ba dola jeli fo kata si urkiya jabati ma siga so ko fe nambole amita Senegal kono ambe John fo Senegal jamana ka ambe Dramé fo anga foli barkama bay chokoroba lo sangi bishege aniko afo sambi euro aniko o yanga chokoroba bay mais abi do mun kanye karamogo lo fene lon bagalu mais ya ira ka fo vraiment ambi lona mundila cheno sablo lu yera kana fa chama soro donc vraiment ambi Dramé fo wallahi do chama kanye wanu sonja nan bolay ambi do Abidjan jamana kono no yemi Côte d'Ivoire na mi si no Côte d'Ivoire afo wan si roben no pogoma ambi foro ka majon fo Abdraman Diabaté fo ka tasi San Petro donc vraiment San Petro ambi anga chegu fo no mi amanga chegu ba fo San Petro akuluba na 100 nan bolay amina kurgu ambi John fo kurgu alhamdulillah rabbil alamin ambe baba kulubali fo kurgo fo kata se anga client mu me kurgo fo na se anti anga boni bela jelin to beta to ma ko fo me anga fuli ba anga boni bela jelin ye Burkina kono ambe John fo ambe Moussa fo Burkina kono fo kata se Kaburima ani iso Burkina anga fuli be nunu bela jelin nu be anga boni chebaw ye nu ba anga fa dota nu ba ke mo chama fene boye kan ye do alhamdulillah rabbil alamin MC amna kuma Fatia de Kambi Fatia suratul Fatiha amina kuma aleli kambi komi maunye wala chukamina alhamdulillah rabbil alamin an-nasra jume amna kuma Fatia siritige yoro likan mime siritige kabo adama dina akela dabaliyo akela sirijuyo akela dabali façon yi amina kuma sirile kambi Fatia siritige yoro kabo adama dina amina kuma likambi alhamdulillah rabbil alamin sirina songa cha siri do rebe sake adama din do ka dabali juwaye ka keki ka garzige jo ka keki ka lonko ya jo ma ka keki ka soro jo o be se ka bo adama dina siri do be o be se ka bo ele yere kunna parce que bilakama gele o be fantan o be se ka fo ki bi koroke do siri mi jamana jana wal ma bi yoro dola ka na fulu nyina ko ale do daga gelon ko ale anga makoro ka daga nyina mon ko a kunno tagana daga chama ne bita soro ele yere ka siri be se yere ma a be se ki garzige la noko siri do fene bo adama din yere do yoro do la were siri folo donc mais amana ke siri façon yi kwa Cheikh Oussa Diabaté la mais amana kuma aw kan bi ni Fatia le ko siri tikero fa aw nyene donc anyo le fo ni a sebe Cheikh Oussa Diabaté si YouTube, que ça soit sur YouTube ou Facebook. Maintenant vous allez avoir notre page. Maintenant si c'est page Facebook, il suffit d'écrire seulement Cheikh Oussa Diabaté, la monnaie donc vous voyez. Mais si c'est truc, si c'est Facebook, vous allez ajouter officiel à la fin. Cheikh Oussa Diabaté officiel, donc vous allez avoir notre page là-bas. Donc alhamdulillah, notre numéro WhatsApp aussi pour toutes les questions. Donc vous pouvez contacter après le code indicatif de la Côte d'Ivoire qui est 00225 les 88 03 02 83. Ça c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Mais comme nous sommes à la frontière ici, nous sommes à la frontière, vous pouvez prendre notre numéro Mali
00223 les 79 99 17 43. Ces deux numéros sont sur WhatsApp aussi. Donc, nous faisons un WhatsApp numéro les Côte d'Ivoire Tani Malika. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, billahi minash shaitanir rajim. On va essayer de réciter Surat al-Fatiha une seule fois, puisque vous pouvez bien et bien comprendre. Ako Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ni aya wolonvila de londe ye kile wolonvila Allah subhanahu wa ta'ala bolo. Donc afra ay ñene ci wona afle bismillahir rahmanir rahim ale be dimashi ma nanko ma kare do ko ma ke fe nanko ma dimashi do ko ma kare anko ma arab kana yawmul ahad alhamdulillah rabbil alamin anko ma be arab kana ma fo londe be yawmul isnani anko ma ko dene ya ma famia arrahmanir rahim o de taratai nanko ma yomu sulasa arakana anko ma français la mardi ale o ayay maliki yawmiddin ale arabai donc anko ma tobukana mercredi arakana anko ma yomul arbiya iyaka na budi akana sayin donc ale be yomul khamis ma anko ma lonin duruna no mi yomul khamis o ye alamsay anko ma comment dirais-je en français jeudi hidna sirat al mustaqim ale be lon worona ma nanko ma asafar nanko ma كيف أقول الجمعة في يوم في اللغة العربية نعم فرنسي لا vendredi أبو فاهم جلوكانا كي جملو voilà donc صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه samedi lundi ou le يوم السبت نعم قالما le dimanche le samedi plutôt le samedi dans les bébés donc bi amena kuma yoro jumele kan ko ma an flebaka chemani musuma demsen ma ko amena kuma siriti yoro lika ako awbina kedi suratul fatiha korona e suran keme ani suranta annani de o suran keme suranta annani no bita be isbu bioro ma ako obora mine ako obora ni suratul fatiha la kuma ambola ka fa o nyene chwa mina ako o suratul fatiha ale bola mine ale bola basmala likono no mi bismillahir rahmanir rahim o basmala o bola mi o bola no obora ni le kono el baou obora baou de kono hein ya fami obora baou de kono o baou ko ale fene bona ale bora nokta de kono el nokta tu leti ta ada fil ba'i ako ba nokta mumbe baou kono ni bora ile o nokta ni ale daira le korna mumme belejele ala yere ka don abora ni nokta ni la daira afle ni aketa ni daira de nanko ma cercle afle nya kono fa bi mudi mohamed ate nokta de dia Jen sebe li chiste se ake fwa ake nukto ni ko bismillah sebe bismi abe ayo nukto kelen ne ya ma famia donc nukto ni ali yere de Allah subhanahu wa ta'ala yera na sabla jen sebe li bela jeli awu damene no nukto ni donc ako siritige yoroni cheni musumi demsen makoro min kulo wana ako awbana ke chuguri yasa aw ka sega nafa sura ala alhamdulillah rabbil alamin ko abi ma sebe ni mamina abisala Allah subhanahu wa ta'ala nye ko mi shegu sa jabati afonyane anyene chukamina abaji ka kete am siru nye anyi faida nunu fo onyene chukamina ka bi kete ayake ala anakira kama aka ake chukala ani ka ke akanga ko chukamina ako abina bismillahir rahmanir rahim fo tabla ghalil maghdubi alaihim waladdallin namu fo ko fatiha tigetigeni abno o respect shengulu vla abisebe chukudi nda alifia alif ba sin mim alif lam ha alif ame arrahman nila alita alifu no bole la lam arra ha mim alif on ala rahimna lam arra ha ya mim donc avec ni tige la faut atati dans alif lam ha mim dal lam ha ra ba alif lam ain lam mim ya nun
donc an y'a sɛbɛn ten k'a tigɛ tigɛ k'a bɔ ɲɔgɔn minɛ cogo min na tan fo ka taa bila wala dɔɔni na n'an bɛna o paragraphe yɛrɛ komi wala dali donc maintenant wala dali n'a sera nin yɔrɔ ma wa la alif la donc alif la ya nun da ba bobo ɲɔgɔn tan fo ka taa bila dan k'a daminɛ bismillahir rahmanir rahim hatta ila ghayril maghdubi alayhim waladdallin a bɛ nin sɛbɛn hatta sab'a marat ni de bɛ sɛbɛn fo siɲɛ 7 n'a daminɛ fo kana se a laban na a bɛ a segin a kan o sigi cogo la fo siɲɛ 7 a ko Mohamɛdi n'a ye nin sɛbɛn fo siɲɛ 7 ka a nasi ko a ko aw bɛna kɛ cogo di a y'a hakili sigi a ka Seku Usa Jabate lamɛn a ko aw bɛna taa foroko faraka de ɲini Fatiha yiri o de ye foroko faraka ye a bɛna taa foroko faraka kuru 7 de ɲini astagfirullah foroko faraka ale kuru 7 kuru 1 kuru 2 kuru 3 fo kuru 7 parce que Fatiha londen bɛ taa bɛn londen 7 de ma donc maintenant tigɛ kɔ a bɛ taa foroko faraka kuru 7 ɲini ka na kɛ di ani masaso dɔw k'a ma ko tigɛnso a bɛ taa o buguri o 7 ɲini ani babɛlɛ 7 a bɛ o de don daga la n'a ye babɛlɛ 7 don daga la a bɛ sɔrɔ ka tigɛnso 7 o buguri dɔɔni k'a k'a kan ka sɔrɔ ka foroko faraka kuru 7 don n'a ye foroko faraka kuru 7 don nin la a bɛ sɔrɔ ka Fatiha nasi bɔ ni siɲɛ 7 ye a b'o de k'a kan a ko n'a y'o k'a kan a bɛ sɔrɔ k'a sigi yɔrɔ ɲɛnama na yɔrɔ min n'a ka sanu nɔgɔ ko tɛ yen a b'a tobi n'a tobila ka mɔ a bɛ n'a sigi ka sɔrɔ k'a siyɛnɛ k'a kɛ fiyɛ kura kɔnɔ maintenant sufɛ a bɛ sɔrɔ k'a ko mais a bɛ ko don jumɛn a bɛ tila k'a koli commencer yomul ahad le dimanche n'an ko ma ko kari a b'a commencer lon fɔlɔ la maintenant lon fɔlɔ ni aw y'a ko lon fɔlɔ ka ban maintenant o y'a sɔrɔ i y'a kɛ fiyɛ kɔnɔ maintenant k'i fari fan bɛɛ lajɛlen kɔ a la minko 1 don yo fɛn dimanche lon fɔlɔ ta ye minko 1 ye maintenant a sɛnnen kɔ i b'a ko i bɛ fɛ a kɛra i ye sera ka étage b'i bolo i y'a ko dali sanfɛ walima ni étage t'i bolo i b'a ko fara sanfɛ walima kulu sanfɛ fɛn min ka jan i y'a ma faamuya donc n'o kɛra i b'a min minko 1 e de bɛna se e bɛna mun wurudi bismillahir rahmanir rahim siɲɛ joli nin ye yomul ahadu ta o de ye awali ye 1000 siɲɛ 1000 lon filanan e de bɛna ko ne y'a ko o bɛ bɛn lon jumɛn ma o de ye lundi ye donc e de bɛna ko a koni kɔfɛ i b'a min minko 2 ka sɔrɔ k'a ko a koni kɔfɛ e bɛna sigi ka mun wurudi alhamdulillahi rabbil alamin siɲɛ 2000 ani 222 donc maintenant 2 de bɛ kɛ ka sɔrɔ ka 20 kɛ ka sɔrɔ ka 200 kɛ ka sɔrɔ ka 2000 kɛ k'i hamina jira ala la komi i ye dɔ in kɛ cogo min na i bɛ 1 kɛ ka 10 kɛ maintenant ka sɔrɔ ka 100 kɛ ka sɔrɔ ka 1000 kɛ walima n'a ka di i bɛ 11 kɛ ka sɔrɔ ka 100 kɛ ka 1000 kɛ k'i hamina jira ala la kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ lon sabanan ni ji ka kan ka tobi ɲɛnama k'a mɔ lon sabanan n'o min ye mardi ye e de bɛna a ko mais sani i k'a ko i bɛ minko 3 de kɛ a la kɔ tuguni n'i ka siri tigɛ tɔgɔ ye siri b'i la dabali b'i la janfa bɛ e yɛrɛ ka ko la a kɛra siri sugu o sugu ye e y'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala ka kɛ Fatiha bonya a n'a barika kosɔn Maka bɛ se ni alifatiha le Madina bɛ se ni alifatiha le diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ni alifatiha olu bonya n'a barika kosɔn siri o siri b'i la dabali b'i la k'a daminɛ e yɛrɛ wolodon fo kana se nin fura in kolo ma ala k'a siri bɛɛ lajɛlen tigɛ i b'a min minko 3 mardi o ye lundi sabanan ye donc maintenant koni kɔfɛ e de bɛna mun wurudi arrahmanir rahim siɲɛ joli 300 ani 333 ani 33 300 ani 333 i bɛ 3 kɛ ka 30 kɛ walima n'a ka di ye i bɛ 33 kɛ k'i hamina yɛrɛ ala siri la gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka 300 kɛ ka 1000 kɛ o kɔfɛ fi yomul arbi'a n'o min ye mercredi ye e de bɛna daga in ko kɔ tuguni a koni kɔfɛ sani k'a ko i bɛ hamina kelen fɔ an ye kuma min fɔ ka sɔrɔ k'a min minko 4 o ye londen 4nan ye e bɛna mun wurudi e bɛna maliki yomidin fɛn bɛ caman bɛ nin kɔnɔ dɛ ni maliki yomidin ale n'an y'a hindi ta sisan a bɛ taa bɛn 200 a bɛ taa bɛn 200 a bɛ se ka sɛbɛn yan a bɛ taa bɛn 200 ani 41 riyal arabu ka wari riyal ni fɛnɛ ni hindi ta nin bɛ taa bɛn 201 de ma mais Mohamɛdi an b'a yira an balima sɛmɛw la i bɛ gɛrɛ dɔrɔn an b'a yira an balima sɛmɛ yasa u ka se ka nafa sɔrɔ an ko maliki yomidin ale ye 241 nin y'an faralen ka don maliki yomidin na donc ni y'ale hindi ta a bɛ taa bɛn o de ma riyal
wari i y'a ma faamuya ale fɛnɛ 200 ani 40 ani 1 cogo di parce que hindi sariya bɛ garibuya bɛ yen maintenant a garibuya la nin ye 200 de ye a tora o ye 200 de ye 200 maintenant ya o ye 10 de ye ni alif o ye 1 ye han la ye 30 la ye 30 mɔgɔ de ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bayi 200 ni ye 30 fara o kan o joli ye ni 30 fara o kan o tɛ 200 ni 30 ye maintenant 200 ni 30 ni ye 10 fara o kan o ye 200 ni 40 ni ye 1 fara o kan 200 ni 40 ani 1 donc a kɛcogo filɛ nin ye a kɛcogo filɛ a faamuya teliya la nin ye 30 ye ni ye 10 ni ye 200 fara o kan o ye 200 ni 30 ye maintenant o 200 ani 30 ni ye 10 fara o kan ni ye 10 fara o kan o ye 200 ani 40 ye donc maintenant ni ye 1 fara o kan o ye 200 ni ye 1 fara o kan donc o bɛ taa bɛn e tegala 200 ani 40 ani 1 donc nin de ye wari ye ani wari yan aradu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta ni Maliki Yawmidin lɔnbaga yɛrɛ y'a d'e ma yɛrɛ e tɛ nin wurudi ka taa ban f'i mako bɛ wari min na n'i m'a sɔrɔ donc n'i ko a démonstration dɔ ye k'a bɔ k'a d'a ma yaasa aw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ala tɔgɔ ninnu a sigi ni ɲɔgɔn kan de sigi cogo de b'a la maa ma ko ala tɔgɔ tɛ tiɲɛ a t'a kalama walahi a tɛ ko de dɔn sinon an tɛ commerçant ye an tɛ bureaucrate ye an tɛ fɛ comment dirais-je an tɛ bureau kɔnɔ baarakɛla mais ala ni ala yɛrɛ tɔgɔ barikama na an ka dafin cɛkɔrɔba n'u bɛ Cheikh Alhaji Konate a n'a ka fara an yɛrɛ fa kan n'u bɛ Cheikh Alhaji Jabate ale lɔnniya min kalifa ma bi an bɛ ka balo de la walahi an ka cɛkɔrɔba san 100 ani an ka musokɔrɔba san 100 olu ye lɔnniya de kɛ tiɲɛ kan ka mɔgɔw mako ɲɛ tiɲɛ kan n y'o de fɔ Mamadu walahi lɔnni yɛrɛ kuma na an tɛ se ka siran sabula an ye lɔnniya ta sun kɔrɔ an ma lɔnniya kalan hypocrite la an m'a kalan namara la an ye lɔnniya kalan yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ kan k'an fakɔrɔ barika ɲini k'an masaw barika ɲini donc min fɔ an balima alisɛmɛw ɲɛnɛ lɔnniya ninnu a ka kɛ ala ye k'a kɛ kira ye k'a ta k'a baara kɛ n'a ye a b'a nafa bɔ a la walahi sani ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun cogo la kɛ a minɛ e k'a deli a minɛ cogo la bayi n'i tɛ lu min na walahi a bɛna jɛgɛ minɛ kɔfɛ donc alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ an bɔni kɔ nin na Maliki Yawmidin na donc a koni kɔfɛ siɲɛ 1 k'a min siɲɛ 4 haju dilan na k'a kan ban e bɛna mun wurudi lon 4 n'o ye mercredi ye Maliki Yawmidin 4000 ani 400 ani 40 ani 4 4000 440 ani 44 donc i bɛ 44 kɛ k'i ka hamina yira Allah 400 kɛ ka sɔrɔ ka 4000 kɛ donc o kɔfɛ i y'a kana abudu i y'a kana sayil MC n'an ko an bɛ nin fɛnɛ explication de bi an bɛ si yan mais an bɛ tɛmɛ lona natɔ la inshallah an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan a ko iyyaka na'budu ala an bɛ e de bato wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ a y'a ma faamuya a ko e bɛna ale wurudi joli a y'a sɔrɔ ale bɛ taa bɛn londe 5nan ma n'o bɛ yumul khamisi ye n'an k'o ma ko jeudi wula fɛ a koni kɔfɛ siɲɛ 1 o y'a sɔrɔ a kɛra fara ye walima a kɛra kulu ye walima a kɛra étage ye e bɛ k'a ko o de sanfɛ donc maintenant i bɛ hamina fɔ an kumana cogo min na siri in dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na i b'a min ko 5 lon 5 na e bɛ sɔrɔ ka na sigi sisan e bɛna mun fɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 e b'o wurudi joli e b'o wurudi 5000 500 ani 50 ani 5 5000 500 ani 55 i bɛ 55 kɛ k'i hamina yira Allah gɛrɛsɛgɛ ko la ni siri mun bɛ ani dabali juguya mun bɛ ala bɛ se k'o tigɛ a kɛra siri façon ka sɔrɔ 500 kɛ ka 5000 kɛ donc o kɔfɛ a ko di siratal lazina an'amta alayhim astaghfirullah ihdina siratal mustaqim ale bɛ taa bɛn lon jumɛn ma o de vendredi n'an ko ma yomul juma donc juma don fɛ donc a koni kɔ a ko cogoya la maintenant ka sɔrɔ ka a min ko joli min ko 6 e de bɛna mun wurudi e de bɛna a koni kɔfɛ e bɛna a fɔ ihdina siratal mustaqim ala an kana ka bila sira kilennin kan ihdina siratal mustaqim e bɛ wurudi 6000 ani 600 ani 60 ani 6 60 600 ani 60 ani 6 donc maintenant i bɛ 66 kɛ ka sɔrɔ ka 600 kɛ ka sɔrɔ ka 60 kɛ o ye yomul juma ye maintenant o kɔfɛ siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Muhammad ko bɛ kɛ di o ye tile 7nan don de n'a y'i diya i b'a ko 7 n'a k'i diya i bɛ sɔrɔ k'a ko 1 dɔrɔn maintenant mais i y'a sɔrɔ i hamina d'a kan ka kɔn a koli ɲɛ komi an kumana cogo min na k'a min ko joli min ko 7 Muhammad n'i y'a min ko 7 e bɛna sigi ka na wurudi o y'a sɔrɔ fani ɲɛnama b'i la sabula an ka video caman an y'a fɔ Fatiha yɛrɛ ale fani jumɛn o popili fani jɛman de ye popili fani jɛman i b'o de kalan ɲɛnama min mɔgɔw m'a yira sabula fani dɔw bɛ ni ala ka jɔn dangani dɔw bɛ yen jɔn mun n'o bɛ adamadenw faga jɔn mun bɛ n'o bɛ ko kuntanw kɛ jɔn mun bɛ n'o bɛ jɛnɛya kɛ o bɛ adamadenw jigi tigɛ
olu dɔ bɛ n'o ɲɛ dala kan k'i to fani min na kan'o kɛ ka ala bato kɔ tuguni walayi moriya ye tiɲɛ ye dɔnniya ye tiɲɛ ye a ye kuma ninnu ɲini an ye kuma ninnu ta a sun kɔrɔ donc fani kelen kalan a kelen bɛna Seku Usa Jabate ka fayida de baara o a kelen ma Seku Usa Jabate ka fayida baara fani dɔ kalan a kɛra fani ɲɛnama public fani ɲɛnama walima a kɛra fani sugu o sugu i ko o forokiya gɛnma san k'a bila yen n'i bɛna ala sɔnna ta'ala bato i ka o don maa ɲɛ sera k'i ka ala sɔnna ta'ala bato n'o ye donc comme an y'a fɔ jɔn cogo min na alifatiya ale fani ye public gɛnma ye donc i b'o don e bɛna mun wurudi sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin a kunu kɔfɛ i bɛna o de wurudi 7 7 ani 70 ani 7 alhamdulillahi rabbil alamin ni ko fatiya a siri tigɛ yɔrɔ ye a nasira jumɛn kan fatiya tigɛlen ka hurufo bɛɛ tigɛ fo kana bila ni dana siyɛn 7 comme an y'a fɔ cogo min na ka taa yiri ɲini kana k'a kɛcogo la ka wurudi cogo la k'i hamina yira Allah a kɛra siri façon e bɛna a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin donc an m'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ cɛ ni muso ɲɛna a ye abonné Seku Usa Jabate ka page YouTube kan fo ka taa se an ka page Facebook ma donc n'i y'a sɛbɛn YouTube kɔnɔ ko Seku Usa Jabate comme an y'a fɔ cogo min na i bɛna an ka page ye a ye abonné a ka vidéo ninnu a ka partager ka vidéo ninnu ka a partager ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen yasa an balima silamɛw olu bɛ se k'a filɛ ka cɛɲa la k'a dɔn k'a fɔ ko jaa dɔnni ko ye tiɲɛ ye wallahi an y'o de fɔ a jala ye o a ye n'an ma a ma diya ye o a ye to aw yɛrɛ fɛ an bɛ fayida mun dira aw ma aw k'a ta aw ka nafa bɔ a la wallahi a ye fayida ninnu ta a ka aw nafa bɔ a la sabula ka d'a ka tiɲɛ de don anw sɛgɛnna ka fayida ninnu ɲini wa an b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ wallahi donc an min fɔ an filɛbaga cɛ ani muso ye denmisɛnnin makɔrɔ ɲɛnɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ an b'an ka dafin cɛkɔrɔba fo n'o min Cheikh Alhaji Saka Konate a foto bɛ tila kana bɔ ka yira aw la ka fara anw yɛrɛ fa kan ale ka min ji dɔgɔ la ale min ye anw karamɔgɔ fa ye an m'a ɲini Ala subahana wataala fɛ Ala kana an jɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min n'an bɛ fitirima waleya kɛ nin cɛkɔrɔba in ma donc alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc nin de y'an ka dafin cɛkɔrɔba ye a n'a furumuso nin ye Hawa Darame donc nin ye maa tabaga ye o y'an mɔmuso ye donc maintenant nin ye k'e ko dafin cɛkɔrɔba ye Cheikh Alhaji Saka Konate ale min ka mindi jɔra ale min ye sanji 90 ani sanji 80 balo dugukolo sanfɛ vraiment an b'a ɲini Allah subahana wataala fɛ Ala ka barikama ɲini a photo dɔ fɛnɛ filɛ i bɛ se ka n'o ale min y'a ka ɲɛnamaya kɛ ka farafindenw k'olu mako ɲɛ ka fɛn k'e ko lɔnnibaga mun fɛnɛ bɛ yan k'olu mako ɲɛ ale tun kɛra lɔnnibaji ye donc an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh